Ang napabalihan niya po sa ibang chapter dahil creation po yan ng LG Naga through the Mayor Gis Robredo, ang founder. Sa ngunyan po, si Mayor Nelson Ligacion. Kaya po, ang nababalihan niya ngunyan, dakula din ang tabang sako dahil istrikto siyang magpasunod sa anumang pong bagay. Pagkagagastusan niyan, okasyon iyan, si Ma'am Wilma, perming niyaon siya na po yan sa pagtabang sa sakuya. Sa halikpot mi pong pagkakagusto ko sa iya, si Ma'am Wilma matinabang na maray. Igwa po nga ni siyang bago ming makaibahan. Actually po, sasabihin ko sa Indo, ngunyan ko na po induction ni. Dahil full-fledged na po siyang chairman of the board ng Kabalikat 645. Dati po, appointed ko lang siya. Dahil po, ang si Sakuyang chairman katuka of the board, kinuha kang value. Kung ibang maisip dahil siya sa active na member kang Kabalikat, siya po si appointo bilang chairman of the board. Kang nakaagi pong aldaw na kaligo po kami ng eleksyon, ang 645, ako man po kiraray ang naging presidente, and siya na po ang nailihir bilang kuta na chairman of the board. Kunyan po, September 28, ini po ko na ang aldawang induction mi. Pigplano mi na po yan. Kaya nga ni nakakamundo na maray na imbis na nag-uugma kami duman, gabos po kita digdi sa kapamilya nagbumundo. Si mga sinabi po ng mga nainot, totoo po na si Ma'am Wilma, asiring po kayan. Marayon po talaga siya ng kaibanan. Pirming sasabi sa ko, Sir Nilo, hilingon mga mako-apo ko. Pag napamasbati ata, pagbabalik kaya. Maugma kami, Sir, na nakabakasyon kami ng mga mako-apo ko. Open po kami ni Ma'am Wilma bilang kaibanan ko. And talagang kami po magka-close na maray pag-abot po digdi sa iribahan mi sa Kabalikat. Digdi ko po sa iya nanundan. Kung paano maging istrikto ta ako po, parang sige lang, pero sa iya dahil pwede. Pero po tama pala. Kaya nga ni po, sabi ko sa sadiri ko, Ma'am, pagdulo ako siya sa bago, igihan mo ako. Na ipadagos ko, araw kang pinaplano mo, araw kang mga pigplano ta, na mapakaray, and lalong mapakaray ang samoy akong iribahan. Dahil po kami, ang chapter ni is adapt po yan kang LG Naga. Ini po nga ni si Ma'am Wilma, kung dahil lang nagpamaranila, si chairman po kang Sipyo. Ay ko pong commendation ay tatao sa iya, pero po ipapahabol ko na lang po yan. Igwa po siya digding dara kami na dawang certificate and certificate of merit dahil po nahihiling na si Ma'am Wilma dedikado po sa trabaho. Magsasignal man po yan o magsain pa man, talaga pong maaasahan siya. Sabi ko nga ni, kay Sir Del, garo ka na putulang kanilin sarong kamot. Dahil aram ko din kung ano ang obligasyon ni Ma'am Wilma duman sa iyang trabaho. Siring man po sa mo, may pag-iriwa po ako dyan na kami Romy. Nagmumundo kami talaga sa pagkawara ni Ma'am Wilma. Pero man po kitang magiging digdi, and sana po, ang ano ko na lang digdi, giyahan, kami siring po ka mga
agi, sinasambit po, nanawaran kami ng sarong leaderman na marayon, sarong padi, marayon po ang padara sa mo. Si Ma'am Wilma, marayon ang padara sa mo. And sana may padagos mi kung ano ang objeto ninda na maitao mi po sa samuyang mga membro ng samong organisasyon. Ego po digding, siguro Ma'am Cho, ikaw na lang magbasa kang citation. Paparesipta na lang po sa akin ni Ma'am Wilma. Si Painot po ining may mga certification and commendation po na dahil pa po nagibo dahil po sa kasisibutan. Si gobyerno lokal po kaya nag-attender ng awarding. Siguro nahiling na po sa Facebook kung ano sa naging resulta. Kaya po dahil nagibo sa itong sarap po pong commendation sa Samuyo pong Kairiba, si Ma'am Wilma. This certificate of recognition is conferred to Wilma M. Mesa, 645100, for sharing her precious time, skills, and knowledge in the conduct of the 2023 Scouts Parade and DXMC competition. This certificate is given this 13th September 2023 at Plaza Quezon, Naga City. Signed, Frederick M. Baldosa, Field Scout Executive Boy Scouts of the Philippines, Naga City. Lani L. Menya, Council Executive Girl Scout of the Philippines, Naga City. Elvin B. Monroy, Education Program Supervisor, DAS MAPE, Department of Education, Naga City. Susan S. Culiano, CESU 5, Schools Division Superintendent, Department of Education, Naga City. Joselito S. A. Del Rosario, City Councilor and Chairman 2023 Scouts Parade and DXMC competition. And Nelson S. Ligacion, City Mayor, City Government of Naga. This certificate is to be awarded by Ma'am Wam. Hello, Ma'am Wam. Pero ipapareceive natin ito kay Ma'am Gwen kasama ng kanyang family. So, may isa pa pala, Ma'am. Later po. So, another certificate of merit is presented to Wilma Aguilar Montemayor Mesa, KBR 5645110, for the exceptional dedication and invaluable assistance in the successful staging of the first Bicol Region CTP MAPE DRRM Parade Competition as part of the annual Peña Francia Festival. In recognition of your unwavering commitment, tireless efforts, and outstanding performance in assisting with the coordination, logistics, and execution of the first Bicol Regional CTP MAPE DRRM Parade Competition, we extend our heartfelt appreciation and gratitude. Your exemplary professionalism, attention to detail, and exceptional teamwork have significantly contributed to the seamless organization and smooth operation of the event. Your commitment to excellence and dedication to ensuring the success of the parade have made a remarkable impact. Through your unwavering support and dedication, you have exemplified the true spirit of the Peña Francia Festival, upholding the values of unity, culture, and tradition. Presented this 9th day of September 2023 in the pilgrim city of Naga, Philippines. Signed, Honorable Nelson S. Ligacion, City Mayor, Cecilia Velos Tiases, City Vice Mayor,
Salvador M. Del Castillo, City Councilor and Event Chairman. Elmer S. Valdemoro, City Administrator and Event Vice Chairman. Vicente S. Avila, Executive Director and in charge of rules. And Sir Allen L. Riundanga, City Events, Protocol and Public Information Officer. So, para sa iyo ito, ma'am, dalawang merit. Tinatawagan po ang family ni Ma'am Wang to receive these 2 certificates. So, inaapudan po ang gabos na for once from outside para sa last takpag award kay Ma'am Wang. Sa gabos po na for once, please come over. Sige. Pakibilis-bilisan po. Pwede man magtukaw para maging ano. Sir Eric, pwedeng ipaano? Makisuyo na lang, Sir Eric, para makaiba ka. Sir Ed, Sir 5'2". Sir 5'2".